Ovdje imam kilogram opranog paradajza i prvo što ću raditi, preseći ću ga na pola, očistiti središnji deo, ovako, i iseći paradajz na kriške. Ovako. I tako ćemo odraditi sav paradajz. Isekla sam paradajz i sada mi je potreban pleh od rerne obložen papirom za pečenje. I paradajz ređam na papir za pečenje u pleh. Posolit ću paradajz. Posuću i sa malo šećera paradajz. Dodat ću i malo bosiljka. I origana. I ovako pripremljen paradajz odnosim u prethodno zagrejanu rernu na 180 stepeni sat vremena. Dok je paradajz u rerni, iseckat ću jednu glavicu belog luka. Ovako na listiće. I nakon sat vremena u rerni, paradajz izgleda ovako. Čistu opranu i sterilisanu teglu, koju sam u rerni na 100 stepeni 30 minuta sterilisala, stavit ću prvo malo belog luka. Zatim stavljam paradajz. Kad smo napunili pola teglice sa paradajzom, opet dodajemo beli luk. Dodajemo bosiljka po ukusu. I napunimo teglu sa paradajzom. Obrišemo dobro vrh tegle. I na kraju u teglu sipam maslinovo ulje da prekrije paradajz. I zatvaram teglu sa novim i sterilisanim poklopcem i tako napunite sve tegle. I ovako pripremljen paradajz nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Koristite ga kao dodatak jelima i kao dodatak salati i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!